नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अक्टोबर 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्र द्वितीय राशि वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी तेज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और आपणकर सुचिंतित मतामत देवाक जमा भूलुनी और सब्सक्राइब करने को भूलुनी। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल। ये वृष राशि जार अधिपति ग्रह होउचंती शुक्र एवं ये वृष राशि शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार। शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज नील। यही वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई अक्टोबर मासरे कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, मिथुन राशि मंगल, सिंह राशि बुध, कन्या राशि शुक्र केतु और रवि, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछंती। ए गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह ही विचार करिपरिबा जे एही मास वृष राशि लोकंक पई अनुकूल एवं प्रतिकूल मिश्रित फलदायक हेब। आर्थिक दृष्टि आपण मध्यम फल प्राप्त करिवे। आपण एही मासरे समान आर्थिक सुविधा पाइबा जारी रखिबे एवं आपणकर आर्थिक अवस्था मध्य भल उन्नति हबार संभावना देखा मिले। किंतु मासर प्रथमार्धरे यही सबू घटुवा देखा। मासर शेष भागरे आय ठारू अधिक व्यय होबार संभावना अच्छी। तेणु आपण सावधान हेबा उचित। क्यारियर दृष्टि आपणक उपरे अनेक कार्यर चाप रहिबो। तेणु जदि आपण निज चाकरी रे कठिन परिश्रम करते तेबे आपण चाहूतुबा फलाफल प्राप्त करिपारिबे। एही मास व्यवसायिक पई भल रहिबो। आपणक सामर्थ्य अनुसार आपणकर व्यवसाय को आगु को नेबारे सफल हेबे। किंतु किछि नूतन लोकंक ठारू आपण वृत्तिगत लाभ पाइबार संभावना अछि। छात्र मानको एही मासरे असुविधार सामना करने को पड़ी पारे, कारण आपणक अध्ययन रे बारंबार बाधा विघ्नर उपस्थिति आपणक अध्ययन दूरे दे पारे। तेणु बहु एकाग्रता आवश्यक। प्रेम संपर्क रे प्रेम सहित आहुरी अनेक किछि हेबाकु जाउछि। तेणु प्रस्तुत रुहंतु। झगड़ा सहित आपणक अनेक जिनिसर सामना करने को पड़ी पारे, जेपरिक बाहर लोकंक हस्तक्षेप, तृतीय व्यक्तिंकर आपणक संपर्क भितर प्रवेश करिबा, परिवार सदस्यों सहित जुक्तितर्क इत्यादि। विवाहित लोकंक पई एही मास अनुकूल हेबार संभावना रही। निज मध्य समन्वय प्रतिष्ठा हेब, संपर्क रे परिपक्वता रहिबो एवं घरे सुख आसिबो। पारिवारिक जीवन रे मध्य उत्थान पतन घटिबो, किंतु पारस्परिक प्रेम आपनको एकाठी रखिबो। स्वास्थ्य दृष्टि एही मास दुर्बल रहिबो। पेट संबंधी समस्या अधिक आपनको समस्या रे पकाई पारे। तेणु आपनको स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। दर्शक बंधु बृहस्पति एवं शनि ए दुईटी मुख्यतः ग्रह जे कि आपनकर राशिफल को आपनकर भाग्यफल को निश्चित भाव में प्रभावित करुछंती। तेणु आपणक राशि पाई बृहस्पति वर्तमान प्रथम बा जन्म बृहस्पति एवं शनि दशमस्थ। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति होउछंती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक। तेणु ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करती। ए बृहस्पति जेहेतु आपणकर जन्म बृहस्पति, तेणु निश्चित भाव में आपण को किछि ना किछि अशुभ फल प्रदान करेंगे।
ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଧନ ବ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି ବା ଅନାଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନାଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠପଢ଼ାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦଶମସ୍ଥ। ଦଶମ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କାରଣ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଶନି ଯେଉଁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଦଶମସ୍ଥ ଶନି, ଦଶମ ଭାବରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କର୍ମର ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ଘରେ ଶନି ଶୁଭତ୍ୱର କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟା ମୁଗ ଖୁଆଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।